আজি মাগে পরিচয় হয় কি ভ্রমর ফুল আজি মাগে পরিচয় পাইয়া সিচ মতে লাগুছি সন্দেহ পাইয়া সিচ মতে লাগুছি সন্দেহ কিয়ে তুমি বলি পচারিলে লাগে ডর কিয়ে তুমি বলি পচারিলে লাগে ডর ইনি সারা তরে মতে লাগুছি এই সারা সারে মতে চোরা না মু চোর নুহে চোরা চোর কহিবনি মতে চোরা প্রকৃত চোরা না মু চোর নুহে মু হেলি সেই শ্রীকৃষ্ণ পতি মোহরা চন্দ্রসেনা শান্তি সাথে গগষ্টর একা মহিল হচ্ছে লাগু আছে ডর ডর পতি মোহরা চন্দ্রসেনা শান্তি সাথে গগষ্টর একা মহিল হচ্ছে লাগু আছে ডর ডর নাম মোর বিকা এই গোপপুরে ঘর নাম মোর বিকা এই গোপপুরে ঘর পতি চন্দ্র সেনা শান্তি গগস্কর পতি চন্দ্র সেনা শান্তি গগস্কর ସତରେ ତମେ ମତେ ଭାବି ଆସିଲେ ଘର ଭିତରେ ଜମା ବସିବନି ହେଲା ଲାଜ ଲାଜ କର ନାହିଁ ନା ଲାଜ କର ନାହିଁ ଗো परिचय प्रदान करो राग परिचय मोर दरकार हो तमर परिचय दरकार सुन परिचय राधामाई सत्य नाम श्री कृष्ण मोर टाई पड़ी जी बगो बापा हो हतांगर दुख जे सुख प्राप्त होम दिकवार हरि हरि बोल सुन परिचय राधामाई नाम श्री कृष्ण मोराटाई पिता वासुदेव माता देवकी गोपे घर हरी सुन परिचय राधामाई नाम श्री कृष्ण मोराटाई हम तुमसे महाबत करके
पे सनम रोते हैं। तुमसे हम तुम कलाकांड হয় কি রাধা মাই গো पिला कहउछन जे कृष्ण चंद्र मोर नाट हये हये तांकर ना पर कृष्ण चंद्र तांकर बापा पर वसुदेव तांकर माँ पर देवकी बासंती गो देवकी देवकी तमे जदि प्रकृत देवकी गर्भ जन्म हो तो स्वामी नारायण हा हा ହଁ ମୁଇଁ ସେଇ ନାରାୟଣ मत विश्वास नहीं लगवा विश्वास नहीं लगबा देखो सक मुंडरे मजूर चूल मथारे झकझकी मुकुट गलारे गलापटी आईबीरो छे कोनरे लेडीज कुंडल देबो तो या 2 टंगिया टाइटा 3 बरस पिला के कथाटे पचराले मत विश्वास लगता को ନାଇଁ ଗो ଇ କାନପୁର संगे ଦେଖିଥିଲେ କି ନି ସଖା ହେତିଲେ ଆଜି ଇଟା ପିନ୍ଧବାର ପଡଲା जय रे पिला ହଁ ହଁ मत हे सब के मन के नहीं तोर कथा के तोर कथा मोर मन के गला मोर दिल के टच कला कथाटे पिला के पचरा में कबल छै पथाटे पचरा बाबू गो ହଁ ହଁ पिया के तुमके प्रश्न कर्म कहि पारबो ହଏ गो सत्य को ହଁ ହଁ ए बहु पिला के चिंता करो पिला कहि पारमी बोलु छ कहबा को ହଁ ହଁ सत्यता ହଏ गो माई सट्टिक धन्न सुन्न होए गो सुरु पिला से मघन तो ठने नहीं नमन मोर पासे मन नाही अछि गो मो पाखरे मन अछि ही कहां लोके चले मते केते कर बेहिनी मानो होए गो सुरु पिला से मघन तो ठने नहीं नमन होए गो सुरु पिला से मघन तो ठने नहीं नमन बाबू गो माइक लगो सुन गो होए गो सुरु पिला से मघन तो ठने नहीं नमन कहां लोग जाने मत केते कर बेहिनी मानो परा लोग जाने मत केते कर बेहिनी मानो होए गो सुरु पिला से मघन तो ठने नहीं नमन होए गो सुरु पिला से मघन तो ठने नहीं नमन बाबू गो हाँ हाँ आगो कृष्ण चंद्र बलि करी आको तू ठुको छ श्री कृष्ण को सुर कला काहे जे नहीं करू छ सुन कला सोलो আছে কি কেনটা কহ হে কথা কহব না গো পিলা কাଣା বীর সতীবর্ণ পত্র ছ ও হে কথা হয় গো কৃষ্ণ চন্দ্র বলি কর তো হমে ठुको छ श्री कृष्ण को बिन सवर्ण काहे जे नहीं करू छ जल्दी रंग हल्दी जना जीवा टाना पाना जल्दी रंग हल्दी जना जीवा टाना पाना होए गो सुरु पिला से मघन तो ठने नहीं नमन
सुरपिला समाधान तो ठाणे नहीं नवा হই কি রাধা মাইগো मैंगो तमें तो इनके जो पहला आसलम बोले भगवान श्रीकृष्ण 10 अवतार वंदना कल हाँ हाँ समस्ते जानी जे 10 अवतार किन किन असुर के भगवान विनाश करथिबे हाँ हाँ हेले मुई तुमको ई सभा मध्य रे तुमको पचराउछि हाँ हाँ भगवान कर 20टा अवतार र कथा कह अरे 20टा अवतार करिथिले जे किन किन लीला किन किन अवतार करिथिले सखा भगवान 20टा अवतार पहले किए जाने पर 20टा दियो बता 20टा मुई पचरी छे भगवान तो केते अवतार नै छ तो माइगो हां इटा मुई काल की कहि देमी देखो जो इमिला काम को उठे आसले न एते सकाल सकाल देखा तो इछन हे हाय दाबा ने यहाँ से हमें सुई 5 बजे झुमरा के अंता घिची नौती न देखा तो मैं तो छेद नहीं पोती मरे है गुडू गलार मोर गोड़ के घिची घिची उठाला सते माइगो ताहले सुनबो आगो से कृष्ण बइले राधिका सुर पचारिल मते विंशति बन्न मत्स्य कच्छप वराह नृसिंह वामन परशुराम राम कृष्ण बोलो राम रामो आगो नवमे बौद्ध अवतार आगो दशमे गौरांग गो माई भक्त संग संग नाम करिलु प्रचार किशोरी गो ए दश बन्न मोर आगो एकादश शंख चक्रधारी द्वादश राधा पै सन्यासी हेली त्रयोदश राधा कृष्ण जुगल चतुर्दश दुर्गा नाम मोहरी रे मुनव गुंजर धारी आगो नबी पद्म जात गोहेल चौमात सुलभन गला पुरी ग किशोरी आबर मसा मांजारी दिन राधा करे हेली वो भूत दिन जमुना रे हेली कबर्त भूत हां तुम घर दिन भूत के डरे थिने को माई तुमको तमे भूत होइतिर मु तुमको डरसी आगो दिन राधा करे हेली वो भूत दिन जमुना रे हेली कबर्त कोटि कोटि शिव गो जगत ध्यान बसी भूत हलो जे ई राधा के डरा लगे ता के डरा लो राधा के डरा नहीं सके ए हमें डरू नहीं तोर बाकी लोग काम राधा गोटे भूत के डरबा को जगत रो माता गोटे भूत हां दिने भूत होई आजा चंद्रसेना के डरा लागे चंद्रसेना पूरा डरी करे भाग लागे प्रीति है हो केनता से आगो दिन राधा करे हेली वो भूत दिन जमुना रे हेली कबर्त कोटि कोटि शिव गो जगत ध्यान बसी केही न पाइले अंत मोहरी गो विंशति बन्न मोहर माई गो ई प्रकार तमरे 20 वर्ण हाँ हाँ यार टिका नानी न पिला गुटे कथा कहि देले आव केते भाव खाउछ सखा तथापि हमको विश्वास दिया के बोलसन दिया ओ दिया के क्वेश्चन चाट दिया सखा माई घर के हमें गोटे प्रश्न पत्र मा राधा माई गो धन गो मसन गो कह सिंदूर जन्म राधा माई गो मोर धन रे कह सिंदूर जन्म केउ ठाडु
सिंदूर हेला जनम काहाठारू सिंदूर हेला जनम राधा माई गो मोर सोना रे कथा कहब हन राधा माई गो व्रत देला किए पुण मोहन गो माई मई मनमोहन आउ केउठारु सिंदूर हेला जनम ए कथा कहब हन राधा माई शुणिबे पंडित हरण আর মোটে ফটাটা দিলি আজ দেখো মতে মতে ফটাটা দিলি তুমি পিলা লোক চলাই পারবা আমি টুকি লোক লগে চলাই যাই তুমি গাড়ি মগ মারো ইটা নেই থি তার ঘোড়া খুর ঘিনে করে খাই থি তো গুড়া করে তো গুড়ে মারছ না গুড়া করে আমাকে করছ মাই গো সিন্দুর কেনু জন্ম হেলা তার লাল কেনতা হেলা কেতে জায়গা রে ধারণ করবার কথা এই জায়গা রে লগালে কেন ফুলনিও ফল মিলছে কেন সোমিয়া কে লগাবাটা है গাধি করছ লগাবাটা শুনছ কে কেতে সোমিয়া কে লগাবাটা তোমার সিন্দুর জন্ম রে কহ পিলা মতে কথা আরে তোমার বাহার বাহুটি সুতা কে দেইছিলা গো মাই কথা কহ এক কথা বড় বিষম हे सिंदूर कोलिया के जने हेला हल्दिया के जने हेला सागवा के जने তোর মার থত না কে দেনি তোকে টুকিল জন্ম করুছিলা ভাই ए मा करूतिला ना मुई नहीं बोल देने मोका आधा करीथिला मने हेले হয়তো পিলা এই কথা কই দিলি তোমার ঘরকে পলাবো কে তুমি এই কথা কইলে গো মাই মোর মামু ঘর কে জিমি সত্যি তো ओ से मामू घर जो मुई কি আমার কলা বদন কি আমার কলা বদন মাথারা সিঁদুর কাউ চাপে না গো কলা কলা বদন বাবু গো আই গো দানা গো সোনা গো কি মাথারা সিঁদুর কাউ চাপে না হো গেলে ওনি নরম বাবু গো হ্যাঁ হ্যাঁ আগো আতির জরু তো যাতা গো বাবু সিঁদুর বলি শোনাতা যেতেবেলে পানি পবন কীট পতঙ্গ জীব পরম পৃথিবী কিহে জন্ম নেই नहीं थाई সর্বপ্রথমে ধরা পৃষ্ঠরে আদি এবং অনাদি জন্ম হি हाँ हाँ আদি হচ্ছেন যে মাতা অনাদি হচ্ছেন যে পিতা पिता আদি মাতা যেতেবেলে রজবতী হেলে रज রজটা বসুধারে পড়িগলা हाँ हाँ তো আদি মাতাঙ্কর রজରୁ ହିଁ ସିନ୍ଦୁରଟା ଜନ୍ମ ହେଲା। सिंदूर जन्म हैला ଆଦି ମାତାଙ୍କର ରଜ ଯେମିତି ଲାଲବର୍ଣ୍ଣ ଲାଲବର୍ଣ୍ଣ। ସେଥିପାଇଁ ସିନ୍ଦୁର ମଧ୍ୟ ଲାଲବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। लाल बन्न ହେଇଥିଲା ଆଗ ଆଦି ରଜରୁ ତ ଜାତା ଗো ବାବୁ ସିନ୍ଦୁର ବୋଲି ଶୋନାତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବେ ଗୋ ମୋର ପାସୁତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବେ ଗୋ ମୋର ପାସୁତା ହି ସବୁ ଅଲଙ୍କାର ତୁମେ କଣ ଗো ମୋର କଣ ବଦନ तुम फेरी जदर मसादान गो मन मन मोहन ନନିଲା ସିନ୍ଦୁରଟା ସିନା ଆଦି ମାତାଙ୍କ ରଜରୁ ଜନ୍ମ ହେଲା হা হা से सिंदूर के आटा आदि माता जो जन्म सिनाला
ছি 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 গো এতে শিখছিগা মানে জনম করଥିଲା কি কাଣା জনম করଥିଲା জনম কা বলছু রে ঘরে মনে পিতে আর রে উল্লতে রাখ দিলা বাবা বাবুকে আনবার বলে সে ছুয়া কে টিকে আনো ননি কে আর বাবু কে বলে সে সিঁদুর কে কেনতা করি লগাবার কথা কেতি লগাবাটে কেনতা করি লগাবাটে কেতে সমୟରେ লগাবাটে কে বসি করে সে লগাবো কে উঠি করে সে লগাবো সিন্দুর কে মা মানে আজিকালি সিনা ব্যবহার নেই করে জানবার হা হা কিন মা মানে অছন্তি তো মুই মই দুই নজানে দেখিছে হই গো কিন মা মানে বাঢ়ন কুটিরে সিন্দুর কে লগাই দেছে হ্যাঁ মা মানে খিলারে সিন্দুর কে লগাই দউছে মাচিস খাড়িরে সিন্দুর কে লগাই দউছে এ মামর কোনি আছে যে বিড়ি নে লগাছি যে কেনতা কহি দেব হেনতা নেই লগাছে তো প্রকৃতি সিন্দুর কে কেন ধারণ করবা কথা ই কল কল তুই মুখে বনানি লাগবে মা এবার কে তো মন ভিজছে না তো পাঁচটা জায়গাতে সিন্দুরকে এই কনিষ্ঠ আঙ্গুলটি সিন্দুরকে ধারণ করা যায় কিন কিন জায়গা গো সর্বপ্রথমে মাংরে যেটা ভার্সন সেটা কসন পতি পতি কহা যায় দুই নম্বরে মথারে যেটা লগাসন সেটা কসন সতী তিন নম্বরে গলারে টিকে লগাসন সেটা কসন ভক্তি ভক্তি চার নম্বরে কর্নারে টিকে লগাসন সেটা কসন দীক্ষাতি হই গো তারপরে 5 নম্বরে শঙ্খারে লগাসন সেটা কসন শঙ্খা সংখ্যাবতী আর সিন্দুরকে এই কনিষ্ঠ আঙ্গুরে সিন্দুরকে ধারণ করবার কথা তো এটা হচ্ছে সিন্দুর নিয়ম বাবু গো বাবু মাই ভঞ্জা নিও নগো মাই আসলো কান আসলা পুতা আসো আসো প্রিয় তোমার নাকে আমি গীত কে গাই রে মাই ই পিরতিরে পশা খেলিবা পিরতিরে পশা খেলমা আসো আসো প্রিয় তোমার ই পিরতিরে পশা খেলিবা আসো আসো প্রিয় তোমার পিরতিরে পশা খেলিবা পঞ্চানবান পড়িলে পঞ্চানবান পড়িলে প্রতি প্রেরণা করিবা আসো আসো প্রিয় তোমার প্রিয়টিরে পোষা খেলিবা আসো আসো প্রিয় তোমার প্রিয়টিরে পোষা খেলিবা তুমোর নব বলা প্রেমমতি চকড়া তুমোর নব বলা কমরমতি চকড়া কমলানি সুকুমারী কমলানি সুকুমারী তো ধরু মধু ধরিবা হে প্রিয় তোমা বিরতিরে পোষা খেলিবা আসো আসো প্রিয় তোমা বিরতিরে পোষা খেলিবা
বসিব তলে জিতিলে বসিব কোলে কল তনু কুতর কল তনু কুতর পাশা কাঠিরে মা পিবারে প্রিয় তোমা বিরতিরে পোষা খেলিবা আস আস প্রিয় তোমা বিরতিরে পোষা খেলিবা আগো পাশা কাঠি কু সাউলি ধীরে গড়াই বুবালি পাশা কাঠি কু সাউলি ধীরে গড়াই বুবালি 18 দানা পড়িলে 18 দানা পড়িলে এবে তো কুলরে ছুয়া ধরিবা হে প্রিয় তোমা চিরদিরে পছা খেলিবা আশা প্রিয় তোমা বিরতিরে পোষা খেলিবা পোষা খেলিবা পশা খেলি করে পঞ্চ পাণ্ডব হারি যাইতিলা তিরতির পশা পুনি মুই খেলবি বিরতির পোষাগো আস আস প্রিয় তোমা বিরতিরে পোষা খেলিবা পঞ্চানো বাণ পড়িলে পঞ্চানো বাণ পড়িলে তো ধরু মধু ঝরিবা হে প্রিয় তোমা বিরতিরে পোষা খেলিবা আস আস প্রিয় তোমা বিরতিরে পোষা খেলিবা দিন বন্ধু নব ঝল ধর আসো আসো প্রিয় তোমা বন্ধু নবারে করুণা সাগর সসপিও বিরতির যদি দুহিঙ্কর ভিতরে যদি সমর চাল্লা জনে জিতিব আর জনে হারিব না কিଏ জিতিব আহা হারিলে বসিব তলে জিতিলে বসিব কোলে হারিলে বসিব তলে জিতিলে বসিব কোলে কমল তনুকু তর সখা তাঙ্কর কমল শরীর ছি দেখ ঠিক ই কল তনুকু তর ই কল তনুকু তর এবে পাশা কাঠিরে মা পিবা হে প্রিয় তোমা বিরতির পোছা খেলিবা আস আস প্রিয় তোমা বিরতির পোছা খেলিবা এতে দুঃখ কষ্ট হচ্ছে গো মাই চুয়া भी फूल ही होचे मते भीतर के नियो बापा के कहे तो कि तुमको बिहार बंटे करी देते को पिला ए मां अच्छा बुआ मां के क्वेश्चन के जनता पिला भी मोके बियाह करी देखो जाके मां बापा तो ननी रे को देखा तो मिले कोई ताके मोके दी दे के रखी चुप कहि तो मन नंदा गुटे भारी लियट दिने टुकड़ बाबू का हां हां नहीं नहीं मैं तुमको आ गुटे कथाटे पचरा पथाटे पतराब मते नहीं जगो माई नहीं 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 राधिका बोइले मोहन सुना कही दे बाप पूर्वदान मोदे मोहन सुना पापा करी थिले तुम्हार माता पिता क्यों पापा करी थिले तुम्हार माता पिता बंदी घरे हे लगो जगत का माता दे तुम्हार माता पिता
হই কিবা প্রধান কলা কাহ্ন হই কি রাধা মাই গো নন্দ রাজা এবং নন্দরানীর কথাটা তোমাকে পচারুছি পিলা বলে নন্দ রাজা এবং নন্দরানী পূর্ব জন্মরে কি পুণ্য করিଥିଲେ যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জন্ম নেই করি করি মধ্য ସେମାନେ ପୁଅ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ ତ ନାରାୟଣଙ୍କର ଅବତାର ଦେବକୀ ଗର୍ଭରେ ସିନା କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ନନ୍ଦରାଜା ନନ୍ଦରାଣୀ ତ ଜନ୍ମ ନେଇକରି କୃଷ୍ଣକୁ ଜନ୍ମ ନେଇ କରି କରି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପୁଅ ରୂପରେ ପାଇଥିଲେ କିଏ ଥିଲେ ସେ ନନ୍ଦରାଜା ଏବଂ ନନ୍ଦରାଣୀ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦରାଣୀ କିଏ ଥିଲେ କଲା କାନୁ রাধা মাই শুণ মোর কথা রাধা আগ মূর্খ কোন রুচে মূর্খ কোন রুচে মূর্খ কোন রুচে পুরাণ গীতা রাধা মাই শুণ মোর কথা শুণ মোর কথা ত্রেতয়ারে মুহি শ্রীরাম পিতা সত্যে গমিলি বন ত্রেতয়ারে মুহি শ্রীরাম পিতা সত্যে গমিলি বন পঞ্চবটি ঠারে সীতাঙ্কু হরাই আগ ভ্রমিল বଳରେ করিল চিন্তা রাধা মাই শুণ মোর কথা মূর্খ কোন রুচে পুরাণ গীতা গো রাধা মাই শুণ মোর কথা तो त्रेतयारे गो माई जेतेबेले पितृ सत्य पाळबा पई 14 वर्ष वनवास जाईथिली ବନବାସ ଗଲେ पंचवटी वन ठारे दशरथ रावण सीतांको हरिला योगेश्वरी तापर जेतेबेले सीतांको आमे वन भितरे खोजुछु सेही समय काना हेछि गो माई କଣ ହେଇଥିଲା सुबाहु गोपाल थिला गो आमंकु क्षीर पान देला सुबाहु गोपाल थिला गो आमंकु क्षीर पान देला भगति चितरे मागी थिला बर बर जाति देलु बुझिबे श्रोता राधा माई शुण मोर कथा मूर्ख कोन रुचे पुराण गीता राधा माई शुण मोर कथा माई गो त्रेतया जुगर जेतेबेले सीता के रामचंद्र खोजुछन तो सही समय सही पंचवटी वन स्त्री
लगी कि सुबाहु एवं गोपाल तो सही दिन रामचंद्र को क्षीर पान देकर बर मागी कि द्वापर जुग प्रभु सही परी तुमर पुत्र नाम के दरकार बोले तो प्रभु कथा देथिले बोली करी इटा केन पुराण रे छै जानि छ सेति लगे द्वापर जुग रे से सुबाहु गोपाल माने द्वापर जुग रे नंद राजा एवं यशोदा दिले गोपाल हो गाले प्रमाण रहिछि गनारी रतन गोपाल गाले प्रमाण रहिछि गनारी रतन बोले विभीषण डंगर पणार आगन पढ़ी पुराण रखिछि गीता राधा माई सुन गुण रुचे पुराण गीता राधा माई गुण मोर कथा मोर मयूर हिमा सुनी राधिका होइले मौना मदन आरते नंदन नंदन आगे कवाट को माहिले हते हिटिला गला खंजी सहिते श्याम भीतर कोले आउ ठराई बोली बेनी भुज तुली नारायण पलंक पर बसिले